कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा जीआईएस बाबद जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम्स बाबद। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूप देखा आपण मानक अनुरोध। तेणु आसतु डिस्कस करवा जीआईएस बाबद जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम्स बाबद। तो जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम बाबद आम डिस्कस करवा। तो जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम होची गोटे प्रकार इनफॉरमेशन सिस्टम जियोग्राफिक रिलेटेड जियोग्राफिक डाटा को लेकिन। सो जियोग्राफिक सिस्टम इज a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage and present all types of geographical data। तेणु आम जो जियोग्राफिकली रिलेटेड डाटा विभिन्न प्रकार डाटा हो डिजाइन करने जो आम कैप्चर डाटा माने कौन कैप्चर कर स्टोर कर मैनिपुलेट कर एनालाइज कर मैनेज जो कर। सो दीज आर ऑल रिलेटेड दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। So the key word to this technology is geography. This means some portion of the data is spatial। तो स्पेशल मीन्स प्रिलिमिनरी जो जिनसटा आम प्रथम नौ दैट इज स्पेशल। इन अदर वर्ड्स दैट डाटा दैट इज इन सम वे रेफरेंस टू लोकेशन ऑन द अर्थ। तो प्रिलिमिनरी जो भाव में आम कथा कहवा जे ये डाटाटा तुम प्रथम तो लोकेशन कथा बुझा जाए, विशेष करके जियोग्राफिक इनफॉरमेशन जीआईएस सिस्टम जो आम कहूँ। तेणु coupled with this data is usually tabular data जो हमरो लोकेशन माने डाटा को नहीं ता सहित आम कौन करतन आउ सेठाकर कौन सब रही तार जो किसी डाटा जो आम टेबुलर फॉर्म रे माने कंबाइनली आम शो करने को आम कौन कहूँ एट्रिब्यूट डाटा बोली कही था। सो एट्रिब्यूट डाटा कैन जनरली डिफाइंड इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच of the spatial features। so example मनकर आम नवा गोटे मनकर स्कूल ताले से स्कूल रे स्कूलटा कोठी अछि प्रथम हम जानि गेले दैट इज स्पाशियल डाटा। किंतु स्कूल रे केते जन पिला को पढ़ा होछि केते की प्रकार शिक्षा दिया होछि तो ये सब सारा जो डाटा को जदि हम एक्सप्रेस करियो दैट इज एट्रिब्यूटेड डाटा। सो द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द स्कूल इज द स्पेशल डाटा। एडिशनल डाटा such as the school name, level of education taught, student capacity would make up the attribute data। so it is the partnership of these two data types that enables GIS to be such an effective problems solving through spatial analysis। so हमें जदि हम कहबा जे GIS is more than just a software गोटे एंड दैट सॉफ्टवेयर यूज करिक हम कौन करथो ना एते सारा डाटा एक्सप्रेस करि परथो बा हमें जो एट्रिब्यूटेड डाटा हमें दे परथो पाई परथो। सो पीपल एंड मेथड्स आर कंबाइंड विथ जियोग्राफिकल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स to enable the spatial analysis, manage large data sets and display information in a map or geographical form। so GIS can be used as a tool in both problem solving and a decision making process as well as for visualization data in spatial environment। तेणु GIS केवल जे डाटा प्रोवाइड करता नुह बरं it have tools that helps to problem solving and decision making processes। then geospatial data can be analyzed to determine कौन determine करे geospatial data the location features and relationship to other features। जो लोकेशन हमें पाइले से लोकेशन सहित आउ को फीचर्स सहित तार माने रिलेशनशिप रोचे से सब बाबद मध्ये डिटरमाइन करथे। एंड सेकंड एम आसीबा दैट इज वेयर द मोस्ट एंड और लिस्ट ऑफ सम फीचर एग्जिस्ट जोड़ा केते कम कि बेसी अमाउंट ऑफ फीचर्स अछि से सब बाबद रे हम मध्ये जानि परिबा। डेंसिटी ऑफ फीचर्स इज अ गिवन स्पेस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोटा हम कहूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट बा लोकेशन जो आम लोकेशन उपरे काम करबा बा जो लोकेशन को लेकिन आम डाटा किसी कलेक्ट करबा तो सेठी कौन घटुची से सब बाबद हम जानि परिबा। व्हाट इज हैपनिंग नियर बाय सम फीचर्स और फेनोमेनन
ତା ପାଖାପାଖି ରିଜନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ହାଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍, ତ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଏରିଆଟା ମାନେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଯିବା ଯେ is a computer based information system that is designed to work with data referenced by spatial or geographical coordinates. So the use of GIS is rapidly increasing as city, regional, environmental planners, resource managers, and the scientific communities become aware of the capabilities this system have to offer. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛୁ। So this technology has the ability to incorporate many different forms of data and can be used for analysis in many areas। ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏରିଆରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ରହିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଟା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବିଲିଟି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଟାକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। And the geographical data which is stored describe the objective form the real world in the terms of their position on the earth with respect to a known coordinate system. So their attribute which are unrelated to their position and their spatial interrelations with objects around them। ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏରିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ନେଉଛୁ ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିଛି ତ ସେ ସବୁ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡାଟା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। So there are many functions and benefits that are likely from GIS which are described in the following headings। ତ କ'ଣ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ବା କ'ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହୁଛି ସେସବୁ ବାବଦରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆସ ଫଲୋଇଂ ହେଡ଼ିଂସରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେରି ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଭର୍ଜ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍। ସୋ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ପେସିସ୍ ର ମାନେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବା ଆଗକୁ କ'ଣ କଥା ହେବ ବା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଡାଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଦ କ୍ୱେରି ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଭର୍ଜ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ଇଜ୍ one of the most important factors in the biodiversity and sustainable structure forest, projecting selection of suitable species for planting and considering of different multiple factors in afforestation is possible using GIS capability and information simultaneous management. And also it was announced that GIS can be a valuable tool in selection of suitable species for afforestation। जो स्पेसीस गुड़ाक अलरेडी एक्सटेंड हो से बाबद आम डाटा पाइचु किंतु जो गुड़ाक अलरेडी एक्सटेंड हवा को जाऊँगी जो एरिया रे पर्टिकुलर स्पेसीस आमर ग्रो कर सी सब बाबद कौन कर इनफॉरमेशन आम पाइपर। देन नेक्स्ट आसवा आम लैंड रिसोर्स मैपिंग। लैंड रिसोर्स मैपिंग जदि आम कहवा जे याकू नहीं कि आमे केते कोन जो लैंड रही आमर लैंड रो जो एनालिसिस करा जाए बा लैंड रे को जिंस रहिबा दरकार बा को जिंस रो अभाव रोची जोटा कि डेवलप हो पारनी ये सब सारा आमे इनफॉरमेशन पाई था। सो इज द पार्ट ऑफ लैंड रिसोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट इन नेपाल कथा जदि आमे कहबा फ्यूलवुड sufficiency for the 75 district in the country was evaluated and mapped using GIS। So this was a part of large resource overview for national land use planning that also included food and fodder resources. The calculation for the future were not actual predictions but a test to examine the model's response to population and livestock growth. So the researchers suggested that projection maps could be used to direct attention to districts that will likely experience severe resource deficit
So also GIS capabilities could be used to develop deficit elimination scenarios. So if we assume current growth and consumption rates, the model can calculate what changes in key variable would require to eliminate the deficit in each critical district. So to eliminate such deficit, we can calculate by how much we would have to increase the tree biomass production, or how much we would have to enlarge the area of tree planting. तो ये जो आम देखिले जे लैंड रिसोर्स मैपिंग जे कथा कहले आम कौन ना एक तो आम जापर जे कौ एरिया कौन तार रोचे डेफिसिट रोचे कौ एरिया केते अमाउंट एलिमिनेट हो जाए केते अमाउंट कंजप्शन हो, विशेष करके आम कहबा जे फुएल जोड़ाक आम फुएल भाव प्लांट को जो प्लांट गुड़ाक यूज कर, तेणु से कंडीशन रे आम देखिपर जे आम जापर जो डाटा जे केते अमाउंट रो प्लांट थिला बा केते नंबर रो प्लांट थिला, केते अमाउंट रो कंजप्शन होची, को रेट रे कंजप्शन होची, से सब बाबद रे हम कैलकुलेट करि परबा एवं से अनुसार पुणी थरे हम आफ्रेस्टेशन बा प्लांटिंग रिप्लांटिंग हम कंडीशन क्रिएट करि परबा. Then third is wood supply simulation. So timber management focuses on efforts to provide a continuous supply of trees for economically optimal wood production. So in the recent past, forests have relied on wood supply models to guide planning for optimal harvest that typically ignore specific geographical locations. तेणु आमर जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन को नहीं केते माने वुड मॉडल क्रिएट करछन्ती, जो मॉडल कोन होछि ना केते अमाउंट रो वुड प्रोवाइड करि हबो एवं ताको पुणी थरे फर्दर रिक्रिएट करिके फर्दर लोक को प्रोवाइड करि हबो एवं आमर जो एरिया को बा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हमें मध्य से केस रे हम स्पेसिस को मध्य हमें कोन फुलफिल करिके रखि परबा. देन फायर कंट्रोल मैनेजमेंट जे हम देखिबा जे फॉरेस्ट बेले बेले कोन हे जे ना बेले बेले आपे आपे निया लागि जाए साइमल्टेनियसली. सो the effect of fire on forest resources is another important management concern. So management activities include fire prevention, so wildlife control, prescribed burning, and post-fire recovery actions. So modeling capabilities of GIS have been quite effective in this context. So for fire managers have used GIS for fuel mapping, weather condition mapping, and fire danger rating. सो जो आम कौच बेले बेले आपे माने कौन है ना फॉरेस्ट फायर लगे बहुत चांसेस थाए बेले बेले कौन थाए ना सेटाकर जो फुल माने करे थिबो तो सी भी बेले बेले चांसेस थाए निया लगिबार. तेणु ये सब सारा को जे मैनेज करथिबे जे फायर मैनेजर सी माने कोन ई जीआईएस को विशेष भाव यूज करथांदे. देन फॉरेस्ट नॉन टिम्बर वैल्यूज जोड़ा कि हमरो नॉन टिम्बर प्लांट रही जो आम विशेष करके काठ पाई न था जोड़े नॉन टिम्बर प्लांट बोली कहुए. तो सी नॉन टिम्बर प्लांट मान को आम कि कौन वैल्यू रही थ्रू जीआईएस. So most of the studies presented so far have emphasized single management concern. However, contemporary forest management should incorporate non-timber values and multiple resource concern. In some situation, sites to be protected for non-timber uses are defined before a harvest supply model is implemented. So ई केस रे जो हमर विशेष करके देखिबा जे जोड़ा को मैनेज आम जो एरिया गुड़ा मैनेज कर, तो सी केस रे जो फॉरेस्ट मध्य नॉन टिम्बर रो केते कोन वैल्यू रही ताकू मध्य आम शो करि परबा एवं शो करिया द्वारा तार यूजेस बाबद रे आम समस्त को जानिबा देले सी केस रे आम जो एरिया को नेगी आम यूज करबा मन करो हमर जो प्लांट सब नॉन टिम्बर प्लांट को हम यूज करबा तो सी सब आम जीआईएस थ्रू रे मेंटेन कर परबा. So forest decline monitoring. Gradually forest decline is another type of a change that can be monitored. Vegetation is sensitive to stress factor associated with changes in moisture,
temperature, as well as anthropogenic factors such as air pollution, forest-based disease. So GIS together with a remote sensing offer the means to monitor the magnitude and the rates of the forest decline. ତେଣୁ GIS ୟା ଥ୍ରୋରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଜିଲି ମାନେ କ'ଣ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ବା କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ତ ସେସବୁ ବି ମଧ୍ୟ GIS ଥ୍ରୋରେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ। So the current global rate for land use change is unprecedented. So in the United States, urbanization is one of the most prominent land use changes occurring nationally. So more knowledge of how afforestation pattern occurs across landscape is needed for improved natural resource management for several reasons. So first, increased forest cover on the landscape is likely to ameliorate any deleterious effects of urbanization on the hydrological cycle. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଯେଉଁ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତା ପ୍ରପରଲି ଆମେ ସେ ଏରିଆରେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ୱିଥ୍ GIS। ଆମର GIS ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ୍ସ ଆର୍ ଏଟ୍ risk road surface erosion and are suitable to cut and fill slope failures. So therefore it is important to design forest road by considering not only cost efficiency but also appropriate management of water and soil. Some researchers applied the GIS techniques to design the optimal forest and density in northern forest of Iran। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇରାନରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ GIS ଟେକ୍ନିକକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ରାସ୍ତା ଉପରେ ମନେକର କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ବା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାରାକୁ ମାନେ କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ମାନେ କାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ ବା ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ରହୁନଥିବ। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଇ GIS ଟେକ୍ନିକ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ରୋଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେନ୍ GIS ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। ଅର୍ବାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କେସ୍ରେ GISର କ'ଣ ରୁଲ୍ ରହୁଛି ନା GIS has long recognized as a useful tool in the management of natural resource development, land use planning, wildlife management, environmental planning and forest planning। ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ GIS ଥ୍ରୋରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଉଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ନା ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ ନା GIS can be used to demonstrate tourism impacts on various industrial sectors in a time series and spatial format. So in context of the ecotourism, however, it has limited but important applications. GIS provides a set of tools which can be used for sustainable tourism planning and development. So GIS is a useful application in selection of suitable sites for a tourist settlement with a consideration ecotourism. So um, therefore therefore using GIS is possible to integrate ecotourism information. So visualize complex scenarios, present powerful ideas and derive effective solutions. So GIS can be an effective tool in the design and monitoring of a sustainable development. So GIS can be considered as a toolbox that provides techniques and technologies to achieve sustainable tourism development। ତେଣୁ
जीआईएस थ्रू रे हम कौन कर परिबा ना जो एरिया बा जो एरिया को हम टूरिस्ट प्लेस भाବରେ ମାନେ ପାଇଥାଉ ବା जो एरिया टूरिस्ट प्लेस से एरिया रो केते हमें यूटिलाइजेशन होची बा केते पॉल्यूटेड होची ताको हमें तो जीआईएस थ्रू रे हम जानि परिबा प्लस ताको केमिति हमें सस्टेनेबल डेवलप करि परिबा से सब बाबद मध्ये हमें जीआईएस थ्रू रे इंफॉर्मेशन पाई परिबा तो ये सब सारा हमरो फंक्शंस एवं बेनिफिट्स बाबद रे हम जानले then next ଆସିବା why government don't use GIS तार कौन disadvantages रही so disadvantages for GIS use in the government so there are some disadvantages to using GIS in a government setting. Possible concerns include that idea that GIS decreases the democratic right of the people or the technology is taking power away from the masses and into the hands of a few because only limited number of people know how to use the technology. So this is true some extent. First, cost of GIS software and powerful computers to operate it are decreasing. However, the cost of producing high quality data are increasing. So companies who produce data can charge high prices and cost of hearing staff to generate data on site can be expensive as well. So therefore many cities small local government could afford the computers and necessary software but creating the data suitable to their individual needs may be out of reach. So the cost using GIS once the data have been collected and created are minimal. So however the initial building phase involves a significant investment from the agencies. ତେଣୁ କାହିଁକି କ'ଣ ସବୁ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି ନା ଏକରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦରକାର ଦୁଇରେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ ତାର କୌଣସି ଠିକ୍ ମାନେ ନାହିଁ ତିନିରେ ଯେଉଁ कंपनी मैंने यूज करेंगे ताको बा जो कंपनी मैंने ताको एफोर्ड मैंने हमर यूटिलाइज करिवे तो से माने हाई चार्जेस मागी पारंती तेनो ई सब सारा बेले बेले मध्ये कोन होता ना जोटा कि हमें को जो हैक हबार बेले बेले मध्ये चांसेस रहते तेमते विभिन्न प्रकार डिसएडवांटेजेस जो ताको गवर्नमेंट एतरे यूज करिवा पॉसिबल न then at last I'm asiba that is conclusion. So GIS is a completion of over place for a specific geographical region. The overlays may be consist of raw data such as topographic elevation of the thematic information which could consist of soil and land use or geologic data and many others. So according to an ideal GIS should be able to execute the following capabilities. So accepting data inputs in several formats, analog map or overlay information or tabulations and digital image data. ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ GIS ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଡାଟାକୁ ଶୋ କରିବା ଦରକାର ଦେଲେ ଇଜିଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଷ୍ଟୋର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱିଥ୍ ନେସେସରି ସ୍ପାସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଡାଟା ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ତାର ସ୍ପାସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ସ୍ପାସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ पर्टिकुलरली से लोकेशन बाबद लोक प्रथम तो टिके जना थिबा दरकार देले से माने इंटरेस्ट आसीबो से बाबद अधिक किछि जानिया ପାଇଁ then manipulating data such as search and retrieval computations and analysis in a timely manner प्रत्येक हमर जो डाटा सब रहउछि ताको हमें कंप्यूटेशन करबा एनालिसिस करबा टाइम हम ताको एनालिसिस करबा दरकार then tomorrow कौन analysis that would take into account in interrelationship of data as well as cause and effective responses of the appropriate factors and produce several forms of data outputs
For example, computer generated maps, video displays, graphics and tabulations. ତେଣୁ ये सब जिनस को आम प्रथम तो मेंटेन करवा दरकार. Then as a result आम कहवा जे आमर जो जिनस गुड़ाक रोचे तेणु that has been found that GIS is a large complex system and that it is expensive, so it can however very profitable for useful in situations with high risk, where the scale is suitable, so where there is creativity and where uh, identical producers are used repeatedly. So this is the overall GIS বা জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টমস বাবদরে আমি দেখিলে. ତେଣୁ it is a cost effective, ମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେ ୟୁଜ୍ ମାନେ କରିବା ପସିବଲ୍ ହେଇନାହିଁ. ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେ ବି ପସିବଲ୍ ହେଇପାରେ. ତ ଏଜ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଯେ ତା'ର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ, ତା'ର କ'ଣ disadvantages, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ. So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.